वलसाड़ में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग। स्टेशन रोड पर एक होटल के पास खड़ी बाइक जलकर हुई खाक। दुकानदारों ने अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं तुषार झा और आप देख रहे हैं DN वापी न्यूज़। वलसाड़ के स्टेशन रोड पर आज एक असामान्य घटना घटी, जहां एक होटल के सामने खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। जैसे ही यह घटना घटी, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अग्निशमन सिलेंडरों का उपयोग करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसके बाद वलसाड़ नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पानी की बौछारों से आग पर पूरी तरह काबू पाया। आग से बाइक पूरी तरह नष्ट हो गई। हालांकि सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है तथा आगे की जांच जारी है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया और अग्निशमन विभाग के कुशल कार्य के कारण एक बड़ी त्रासदी टल गई। देखिए हमारी यह खबर और ऐसे ही आसपास की खबरों से बने रहने के लिए हमारे इस चैनल DN वापी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुमार वर्मा અમે જોબ પરથી છૂટીને ઘરે જતા હતા, પણ ત્યારે રસ્તામાં ચાલુ ગાડીમાં આગ લાગી ગઈ અને અમે ગાડીમાંથી ઉતર્યા અને ઉતરીને બહાર ભાગી ગયા અને ચાલુ ગાડીમાં આગ લાગી ગઈ. તો તમે ક્યાંથી આવતા હતા? પાર્ટી આપણે જોબ પરથી આવતા હતા, એકસન રિસોર્ટથી અને આ દૂસરી રિસોર્ટથી આપણે આવતા હતા અને વલસાડ પાસે પાર્ટી સાંતપુરમાં ઘરે જતા હતા. અને રસ્તામાં અહીંયા પેલા બ્રિજના રસ્તામાંથી જવા માટે અહીંયા અમે ઉતર્યા તો ચાલુ ગાડીમાં આગ લાગી ગઈ. તો અમે ગાડી છોડીને બહાર ઉતરી ગયા. તો પછી ફાયર બ્રિગેડને તમે ફોન કર્યો? ફાયર બ્રિગેડ વાત નથી આવ્યો તરત? એક વખત ફોન કર્યો હતો કે અમારે સિનિયરને વાત કરીને મોકલીએ છીએ. બીજી વખત અમને ફોન કર્યો ત્યારે ફાયર બ્રિગેડને આવવામાં પણ થોડુંક લેટ. ઓકે.